हमारा जो प्राइवेसी का जर्नी है VPN में जो सिक्योरिटी का जो एंगल है उसकी जो डिस्कशन स्टार्ट की हुई है हमने उसको हमने बैकग्राउंड पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और एल्गोरिथमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लिया। अब हम उस सारी चीज़ को अप्लाई करने की तरफ बढ़ रहे हैं। सो वी नीड टू अप्लाई एनक्रिप्शन, हैशिंग, ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम्स। तो डिफरेंट लेयर ऑफ एनक्रिप्शन या हैशिंग या ऑथेंटिकेशन को हम यहीं पे समझ लेते हैं बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। देखिए, ये जो प्राइवेसी है ये अप्लाई की जा सकती है या तो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर ही। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एप्लीकेशन लेयर डेटा है उसको एनक्रिप्ट, हैश, ऑथेंटिकेट किया जाएगा और उसके ऊपर जो हेडर्स बाद में लगेंगे लाइक TCP, UDP या IP, उनके ऊपर कोई प्राइवेसी या एनक्रिप्शन वगैरह वगैरह की एप्लीकेशन नहीं होगी। सो दिस टाइप ऑफ प्राइवेसी is application layer privacy, and the protocol that are doing this type of confidentiality, integrity and authentication are SSL, TLS, PGP, pretty good privacy, SSH and HTTPS, which actually in fact using SSL or TLS within HTTP. इसके बाद आ जाती है नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स जो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और ऑथेंटिकेशन आपको नेटवर्क लेयर पर देते हैं। इसमें ये होता है कि आपका जो एप्लीकेशन लेयर डेटा है और उसके ऊपर जो TCP या UDP का हेडर लगा हुआ है और उसके ऊपर जो IP का हेडर है, इस पूरी चीज के ऊपर या सिर्फ लेयर 4 हेडर और डेटा के ऊपर प्राइवेसी अप्लाई की जाती है। सो ऐसी किसी भी प्राइवेसी एप्लीकेशन को हम बोलेंगे कि ये नेटवर्क लेयर के ऊपर सिक्योरिटी अप्लाई की गई है। सो आइदर वी विल इंक्लूड लेयर 4 हेडर एंड डेटा ओनली, और वी विल इंक्लूड लेयर 3 हेडर, लेयर 4 हेडर एंड डेटा एज वेल। तो इस पूरी चीज के ऊपर प्राइवेसी इनेबल करना इज कॉल्ड नेटवर्क लेयर encryption, and the protocol that is doing the same is IPsec. अगली ऑप्शन है हमारे पास लिंक लेयर इंक्रिप्शन। लिंक लेयर का मतलब ये है कि हमारा जो फ्रेम है पूरा का पूरा, which includes your Ethernet header, afterwards IP, TCP and then your data. So इस पूरे के ऊपर कोई ना कोई एनक्रिप्शन अप्लाई की जा रही है और ये लिंक बाय लिंक होगी, क्योंकि हर एक लिंक के ऊपर जाके आपको डिक्रिप्ट करना है इसको, ताकि आप इस हेडर को प्रोसेस कर सकें और फिर आपने री इनक्रिप्ट करना है। सो ऐसे जो भी प्रोटोकॉल्स डेटा लिंक लेयर पर काम करते हैं उनमें से एक मैकसेक है, मैक सिक्योरिटी। एंड यूजिंग दिस प्रोटोकॉल लिटरली यू कैन एनक्रिप्ट अ फ्रेम going out of your Ethernet port and landing on other side. So यहाँ पे फिर decrypt होगा, फिर re-encrypt होगा, so on so forth. So हमारे इस कोर्स के अंदर अब जो हमने encryption, hashing और authentication के लॉजिक्स को पढ़ा है, हम उसको अप्लाई करेंगे नेटवर्क लेयर के ऊपर और एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। So we are going to apply them on application layer as well as network layer. But we will start at the moment from network layer privacy, and the protocol which we are going to study is called IPsec. So IPsec वो protocol है जिसने अब हमारे वो जो तमाम concepts हैं उनको IP पैकेट के ऊपर अप्लाई करना है और नतीजतन IP पैकेट को सिक्योर करना है। So we need to understand what IPsec is all about. IPsec SSL और TLS जो है वो लेयर 4 के लेवल पर है, बट लेयर 4 का हेडर उसमें शामिल नहीं है। ये एप्लीकेशन लेयर के डेटा के ऊपर ही वर्क करता है।
یعنی اگر آپ کا سوال اس طرح سے ہے کہ SSL TLS کس لیئر پر کام کرتا ہے تو وہ لیئر 7 لیئر 6 لیئر 5 یعنی اپلیکیشن لیئر پر ہی کام کر رہا ہے اور ایونچولی اٹ یوزز TCP ٹو سینڈ اینڈ ریسیو انفارمیشن. لیکن سر یہ انکرپشن ہمیں کس لیئر کے اوپر پرووائڈ کرے گا؟ اپر اپلیکیشن لیئر پہ. اپلیکیشن لیئر میں. اوکے سر، تھینک یو سر. کیونکہ ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر کوئی انکرپشن اٹ سیلف نہیں ہوگی. ٹرانسپورٹ لیئر کا کام ہے سیگمنٹیشن کرنا، سیکوینسنگ کرنا اور ڈیٹا کو سینڈ کر دینا. جی سر، اوکے سر. اور ہم نے اس کو تفصیل میں دیکھنا ہے SSL TLS کو جب ہمارا ریموٹ ایکسیس VPNs کا فیز آتا ہے. IPsec stands for IP security. سو IP پروٹوکول میں بائی ڈیفالٹ سیکیورٹی نہیں تھی. جب IP پروٹوکول میں سیکیورٹی کے فیچر سیٹ کو کلب کیا گیا تو کمبائنڈ اس چیز کا نام IPsec کر دیا گیا. IPsec is not one protocol, rather this is a combination of multiple protocols. یعنی اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ IPsec کا پیکٹ کیا ہے، IPsec کا پروٹوکول نمبر کیا ہے، جس طرح آپ نے GRE پڑھا تو GRE میں یو نو کہ پروٹوکول نمبر 47 یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو GRE is just one and only one protocol. IPsec بذات خود is a framework. This is not a single protocol. یہ ملٹیپل پروٹوکولز کے کمبائنڈ فنکشن کا نام ہے. So IPsec is a framework, a set of protocols and algorithms used to secure IP data at network layer. یعنی ملٹیپل پروٹوکولز نے مل کر کے آپ کے IP پیکٹ کو سیکیور کرنا ہے نیٹورک لیئر پر. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ ایک براؤزر اوپن کیا، اس براؤزر کے اندر آپ نے کوئی ڈیٹا فیڈ کیا تو وہ ڈیٹا TCP پیکٹ کی شکل اختیار کرے گا. وہ TCP پیکٹ نیٹورک لیئر پر ایک IP پیکٹ کی شکل اختیار کرے گا. یہاں پر اس جگہ پر اب اس کے اوپر ملٹیپل پروٹوکولز اپنا فنکشن پرفارم کریں گے. نتیجتاً یہ IP پیکٹ ایک سیکیور IP پیکٹ بن جائے گا جس کو راستے میں کوئی ریڈ نہیں کر سکتا، ماڈیفائی نہیں کر سکتا، اسپوف نہیں کر سکتا، ری پلے نہیں کر سکتا. سو یہ جو ایک ویک IP پیکٹ ہے اٹ ول بیکم اے ویری اسٹرانگ اینڈ سیکیور IP پیکٹ. بٹ یہ سیکیور IP پیکٹ کیسے بنے گا، اس کے اوپر اس تک پہنچنے کے لیے ملٹیپل پروٹوکولز ہیں جو مل کر اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے اور وہ سارے کے سارے پروٹوکول IPsec کی فیملی کہلاتے ہیں. So IPsec is a family of protocols. So پہلے تو یہ چیز کلیئر کر لیجئے کہ IPsec کسی واحد پروٹوکول کا نام نہیں ہے، یہ ملٹیپل پروٹوکولز کے کمبائنڈ ایکشن اور آپریشن کا نام ہے. IPsec provides layer 3 security since اس کو input میں ایک IP پیکٹ چاہیے ہے to process. آپ اس کو اگر IP کے ہیڈر کے بغیر کوئی چیز دے دیں گے یعنی جسٹ TCP پیکٹ تو یہ اس پر ورک نہیں کر سکتا. IPsec میتھڈالوجی کو ان پٹ میں ایک IP پیکٹ چاہیے ہے ٹو پروسیس. سو سینس یہ لیئر 3 پر ورک کرتا ہے دس از ٹرانسپیرنٹ ٹو ایپلیکیشنز اینڈ نو نیڈ فار انٹیگریٹڈ IPsec سپورٹ ان ایپلیکیشنز. یعنی جب آپ ایپلیکیشن لیئر سیکورٹی اپلائی کرتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی ایپلیکیشن کے اندر ایمبیڈ کرنا پڑتا ہے سیکورٹی کو، لائک SSL وغیرہ وغیرہ. سو آپ کی ایپلیکیشن ہی جو ڈیٹا پروڈیوس کرتی ہے وہ SSL کے ذریعے انکرپٹڈ ہوتا ہے جس کو ایونچولی آپ TCP پیکٹ میں رکھ کے یا UDP پیکٹ میں رکھ کے جیسے آپ چاہیں
آپ اس کو پاس آن کر دیں گے. یوزلی وی یوز TCP. بٹ ہیئر آپ کی اپلیکیشن جو براؤزر ہے اس کی کوئی اس میں انٹرفیئرنس نہیں ہے کہ انکرپشن کیسے ہوگی, ہیشنگ کیسے ہوگی. اس نے روٹین میں اپنا ڈیٹا اگلی لیئر کو دینا ہے, TCP لیئر نے اپنا ڈیٹا IP پیکٹ کو دے دینا ہے, اور یہاں پر وہ تمام ایکٹیویٹی نیٹورک لیئر پر پرفارم ہوگی. وچ مینس کہ جو آپ کی اپلیکیشنز ہیں ان کے اندر کسی ترمیم یا کسی ویریئنٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی میرے پاس 2 طرح کے آؤٹ لک, مائکروسافٹ آؤٹ لک چل رہے ہیں, یا میرے پاس 2 طرح کے اسکائپ چل رہے ہیں, یا میرے پاس 2 طرح کے زوم اپلیکیشن چل رہے ہیں. ایک اپلیکیشن IPsec سپورٹڈ ہے اور ایک اپلیکیشن IPsec سپورٹڈ نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ٹرانسپیرنٹ ہے اپلیکیشنز کے لیے, کیونکہ یہ نیٹورک لیئر سے آنورڈ اپنا کام شروع کرتا ہے. سو نتیجتاً IPsec کا جو اسٹیک ہے وہ آپ کے راؤٹرز سے آنورڈ ہے. سو ان دونوں کے درمیان یو یوز IPsec family of protocols. There is no IPsec between your PC and router. Here you have plain IP. تو آپ کو اینڈ PC کے اوپر کوئی IPsec انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا انیبل کرنے کی ضرورت نہیں ہے IPsec فیملی کو. You just need to enable it between your VPN gateways. It combines different components. We will study them: security association, authentication header, encapsulating security payload, internet key exchange. یہ multiple different phenomena ہیں جو combined together make IPsec. Now, what is security association? We will talk about it. What is AH, authentication header? We will see ESP and IKE. ان کے بارے میں تفصیل سے آگے بھی بات ہوگی. So, a security context for a VPN tunnel is established via ISA KMP. اور ISA KMP کیا ہے? This is another protocol which is a subset of IKE, and we will talk about this ISA KMP protocol as well in upcoming discussion.